Bismillah, Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat tumpih kong lo hormat. Alhamdulillah, pak waktu ni hulan hu hasa maudu untuk mai bọ srai សម្រាប់ថ្ងៃទាំងពីរកោមើកញូមៃប្រហាំតែនមើកញូមៃអាម៉ាល់នេះម៉ៅទូកុំយ៉ែមងងពុរីដតែនដំឡៃពុរីដកំតែទីតឡាំអល់កុរអានតែនមតែទីតឡាំសុណាហ៍ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទីអវលណានយើតែអ៊ីម៉ាប៉ាកាលីម៉ារីដញូមគ្នាជាភាសាចាំកងត្រឹមយាយតែពីញូអាសាលណានយើកាលីម៉ាភាសាអារ៉ាប់យានយ៉ាហេកើមយាមងកាលីម៉ារីដហូណៃឡាយសំដៅទីងោភូឯកភាពទីងោភូយល់ព្រមទីងោភូស្រោបកងត្រែមគ្នានឹងទីហៅជំទាស់អោញូផ្ទុយមកកាលីម៉ាបដិសេធអតោកាលីម៉ាកណងកងផ្ទុយមកញូយានកាលីម៉ារីដមគ្នានឹងញូជាកាលីម៉ាកងដែលបង្ហាញអតោបតដាងលេត្រែមគ្នានឹងឯកភាពអតោបតដាងលើបុគ្គលតួរាំងគ្នានឹងភាគីទងទួមគ្នានឹងហៅឯកភាពកៅអតោហ៊ូស្រោបអតោហ៊ូគេណៅបកាលីម៉ារីដនេះកៃអតោពុពនុរីដនេះកៃញូជាស៊ីហ្វាតហាសាមងស៊ីហ្វាតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាJonan trai tatul nyu hong tim te o ta'wil makna neo chừng makna kai tim te o trai mkanai mự nyu me pdat pam yao hong pu ridho yol brom robah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan trai ti hau o ingkar sifat ridho mang Allah subhanahu wa ta'ala ridho nan gai mata mang holan Allah subhanahu wa ta'ala dan metamang Allah subhanahu wa ta'ala hakik kong ridho metamang Allah subhanahu wa ta'ala nên dứt cụ ridho Allah subhanahu wa ta'ala napak hulan nyu meng cụ anunyat kay ngạ dan meng cụ ridho yani anunyat belasan berai menggeng kong siam yani yati kong Allah subhanahu wa ta'ala hu sanyap lo Yanan bu ridhoរបស់ Allah subhanahu wa ta'ala ទូទៅនឹងយើងគឺ Allah subhanahu wa ta'ala អនុញ្ញាតប្រែហូលិនញោមគ្នានឹងមុឧកាមាអ៊ីស្លាមជាឧកាមាសម្រាប់នៅមនុស្សអាម៉ាល់ប៉ាន់ទីងបោះហាឡូតែទីតួមកចំណោមពួករីដ Allah subhanahu wa ta'ala នឹងយើង Allah subhanahu wa ta'ala ញូរីដប្រែនៅមនុស្សគ្នានឹងមុណាប៊ីញូងាក់ជាគំរូសម្រាប់amal di dalam buku hati roh nau. Ti klau Allah subhanahu wa ta'ala ridha berai hulan nyu kong hati tengok bak laut ni pedai kau ngak siam dan kak kau mengak ya dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha berai hulan nyu keninan malpan tui buku kong tepak dan kai no kai. Ni meneng membuku ridha Allah subhanahu wa ta'ala semgam buku hati roh nau. Dan pu ridho nan gai Allah subhanahu wa ta'ala hau ridho dan hau belasan pu siam ke na pak hulan nyu lolo kong Allah subhanahu wa ta'ala hau kha senyap lo lai Allah subhanahu wa ta'ala ridho taplo insyaallah ka akan hiba serai nyu tipel hasid ke ni bu ridho mang hulan Allah subhanahu wa ta'ala nan yo hulan Allah subhanahu wa ta'ala nyu ridho mực Allah subhanahu wa ta'ala ngạ cho bao nhiêu Holan Allah subhanahu wa ta'ala nyu ridho mực agama Islam ngạ cho agama nyu semap amal pan di dalam buku hati uruna rabah pang nyu dan di manusia nan gai holan Allah subhanahu wa ta'ala nan gai nyu ridho mực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngạ cho Rasul cho kumru semap buku hati uruna rabah pang nyu dan kai no kai ni ជាប្រភេទពុរីដកងមតេមង Allah subhanahu wa ta'ala dan មតេមងនឹកមនុស្ស atau មង hulan Allah subhanahu wa ta'ala តបល inshallah ក៏កាន់ hiba ស្រាយមងឧទាហរណ៍
kong dal mata di dalam kitab Al-Quran dan mata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengamal-amalan kong ngak pada Allah Subhanahu wa taala nyurida nan gai. Di mana lah mengamalan-amalan kong ngak pada Allah Subhanahu wa taala nyurida perai-terai atau perai hulan nyum kenan hau siam ke nan gai. Menung-menung mong amalan nan yah tisa ke terai kenan iman hong Allah Subhanahu wa taala di tawa terai kenan yangចំណាយ chai pun juga terhadapរបស់ terai lom jalan agama Allah Subhanahu wa taala មកចំណាំ amalan nan gai គឺ terai kenan istighfar hong Allah Subhanahu wa taala មកចំណាំ amalan កងងាក់ Allah Subhanahu wa taala ridha nan gai យះ terai ប្រកួតប្រជែងកោលំគុងាក់ amal កងសលេះកង Allah Subhanahu wa taala ridha ប្រែ terai ទាំងពីរកងងាក់ dan mengamal-amalan kong dal ngak pada Allah Subhanahu wa taala ti hu ridha o pak phong trai nan yani ti hu o top snong pu siam kau semngap phong trai nan ya pu kufurរបស់ trai atau pu ngak pakar fase របស់ phong trai atau pu kedah kedai kau sao sen kau di dalam agama dan yang gai popnui kong kejah kejeng popnui kong akseruh dan kai no kai pu ridha nan gai kong nhu សំខាន់ទីតាមពួកហាទីរស់នៅរបស់មនុស្សកងញោមគ្នានឹងវៈវិនកិលស្ថាប័នអតៅកិលចំណុចលំអាគីដាក៏ញូវៈវិនលំអ៊ីបាតាត់ក៏ញូវៈវិនលំពួកហាទីរស់នៅមួយយិតមួយយ៉ាវកោទីតាមមួយយិតមួយយ៉ាវកោទីតាមសង្គមក៏ញូវៈវិនយកនឹងកាយទីតាមពួកទទួលคืนអល់ឡោះ Subhanahu wa taala រីដាហងកដាកដាអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ទាំងកែនោះកែ dân nên ridho nhu đa tu na tiសំខាន់ទីតាម ពួកហាទីរស់នៅរបស់នៅមនុស្សទាំងdân nên cái vợ mà yêu uti hawa kong dal ridho mong hulan Allah Subhanahu wa taala nan hakim neung atau yau haba meneung dan ridho Allah Subhanahu wa taala nan yau haba meneung hatian kaum muslimin dan muslimat tempih kong lo hormat ពួករីតមគ្នានឹងថ្ងៃហួយមិត្តផ្លោះទីអវលនឹងយះគឺជាពួកឯកភាពជាពួកយល់ស្របជាពួកអនុញ្ញាតកងម៉ាក់ណារីតមគ្នានឹងថ្ងៃហូបរម៉ាលូមបម៉ាក់ណាញូទាំងពីរកៅយ៉ាងនឹងគេអៀកមកបពួករីតរបស់នៅមនុស្សតើនៅមនុស្សនឹងរីតទីងក់រឿងហាកេមនឹងតើផ្លោះថ្ងៃអាកានហេមើញូមកបហាំបពួកហាទីរស់នៅរបស់ផងថ្ងៃតើយល់ ពួករីតរបស់តែឯងគ្នានឹងញូចឹងតឡៅមកពួករីតអល់ឡោះ Subhanahu wa taala យ៉ាឡែតែខិនព្រះអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ញូរីតមកបាក់ថ្ងៃទាំងពីរកៅលុះតាតែថ្ងៃគ្នានឹងយ៉ារីតបហាកេកងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ញូហៅគីចំអតៅញូហៅត្រៀមផ្លុកយ៉ាងนั้นគេមកបាក់ហាឌីសទីសាកងដែល hadis mong Abu Hurairah radhiyallahu anhu ស្បែកព្រះ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ហៅឡាយហើយខិនហៅពួកចែកតយ៉ាងនេះកាលីម៉ាស់ចែកតមកកៅអន្តមួយញូនអាម៉ាល់ទាំងអន្តមួយញូនតបាក់ហើយត្រែកែពេលนั้น Abu Hurairah radhiyallahu anhu ក៏ហៅចវបឡាយ ana ya Rasulullah អនឡាយលានវហើយ Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ក៏ហៅយកខានណាបា Abu Hurairah nan yah tisa ittaqil maharim takun a'badan nas di mana la prehau ngat dan juga pak bomram kong Allah Subhanahu wa taala hu ham kha atau kong syariat Islam hu ham kha takun a'badan nas hu akan klai chi hulan kong siam mong chomnom nữ manusia yang nan chomnoi tisaគឺថ្ងៃយកត្រៀមនិងនេះគឺថ្ងៃយកងាត់ទាំងឆ្កាហួច lệ gộp thì ngọ bầm ram còn Allah Subhanahu wa taala hầu hàm khả giờ lệ thế ngặt kia trong này thì hầu nên cái khai chỉ lần còn xem mong trong nom nữ Malaysia tí tụa warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas tí tụa nên dơ hơi ridho hong hạt kế con Allah Subhanahu wa taala ban chạy về cả hư hư akan hay khai jagang kong kya jagang mong nữ manusia ti chumnak ni nan yah Nabi sallallahu alaihi wasallam hu hab khan lại
Bgai hư rì đo hong hạ kệ con Allah subhanahu wa ta'ala hầu hê cầm nọt hầu hê bain chạy lô sâm ngập hư. Giờ nên thì xua mẹ bạn group gai gặp ai lại ta gai gai này rì đo giờ to hạ kệ con Allah subhanahu wa ta'ala hầu gờ miu gai sâm ngập gai. Giao có risky gai còn cái tool hầu giao gai này. Chỉ viết cruza ra bát gai còn cái tool hầu giao gai này. Tên cái nào cái. Ta gai đi to gai o hong phụ nghiệp chom hong phụ tal gai ra bát Allah subhanahu wa ta'ala giao gai tool hầu pak waktu ni atau gai này. Jah lệ gai tool je, jah lệ gai ai cái phiếp, jah lệ gai srop. Cho nên gai khai cho gang cống cái da cho gang mừng manusia. Kaya hakik kong Allah subhanahu wa ta'ala kịp trong gai cái này mừng riskyរបស់gai còn việc bỏ là risky របស់ផងgai cái này nên tội lâm sung cung gai này cứ nhầm ta công rất trong tì cạo ta gai cái này thì to gai hakik kong gai hâu tên hakik kong gang hâu trong nách ni trực trong nách kong gai dạo mự theo cái vô hạ bên lai gai cái này nên hầu tự tuôn hạ kệ con Allah subhanahu wa ta'ala hầu ban chạy bạn thái tập lo gai mòn mực tập lo gai cái này tổ gạo tạo nhu nên chạy khan atau chi hasa tanda mong tanda lại gai hầu đi đó mong hạ kệ con Allah subhanahu wa ta'ala kịp trong cái này dọc bisa nhu cứ te tong rizki teman còn manusia mực theo thì dalam buah hati uruh nak giờ nên bật gai cái này nên mòn mực hầu này lại gai hầu ca đi đó cái vô phụ hiệp trongរបស់ Allah subhanahu wa ta'ala ni nhung ta hikmat con trai cho nữ manusia ni hầu ai svan vô tal o mong nhu chuồn về ni Allah subhanahu wa ta'ala nhu patakai pariskai trai panta nhu cho phụ xạ là bong mong Allah subhanahu wa ta'ala anta nhu hiệp thêm với trai ti gai cả nào atau chuồn ka bokol kong dal Allah subhanahu wa ta'ala hầu pariskai nhu gần nữ ne pak waktu ni atau pak pel bili ni ai chỉ Allah subhanahu wa ta'ala xóa vỡ rizki nhau bạc gai tai do nên một ní trai khan là ta gai đi to giàu to mừng hạ kết con Allah subhanahu wa ta'ala hồi ban trai xâm ngập gai bởi gai đi to hồi này là gai chạy gan còn đây thì kia chẳng gan nó mong nữ nụ xe bây giờ tôi học mà lồm như lấy hạ bên này gai đi đó hồi này gai uốn buồn ở bạc po hạ kết con đây gai hầu mày walaupun như hasil cái đây lo nào Allah subhanahu wa ta'ala sinh ra nhé lấy gần còn đây như syukur uôn mà bạn cao không mà cái con cậu bay chạy về cái nhau đến cậu akan hit thêm cái nhau kề ta giờ lại giờ nên ố cường nhau tùy một lần thì klau nên do Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la wa ahsin ila jarik takun mu'minan thì klau nên do bgai hư ngạ xem là bạn chỉ ròn hư akan hit khai trả gan con mukmin jangan kong iman hong Allah subhanahu wa ta'ala mah này cứ cái hộp bát malum như cái lợi mong sifat agang kong iman dan nhớ cứ do ngạ xem là bác chỉ rón nên gang kong ngạ xem hong chỉ rón khai cho gang kong iman hong Allah subhanahu wa ta'ala cái yếu nhiều ngạ tùy cọc đá Allah subhanahu wa ta'ala tên ngạ tùy cọc đá Rasul nhiều wa hibba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman dan hơn năm là bác nữ Muslim cái nên giàu hạ kỹ còn hơn gần năm xâm gặp gục hư khai trở gần con Islam nên cái hô ta đang ô xâm gặp cái mong trong này ní cái gió lấy mong sifat agan con Islam nên nhớ về cái mà nên thao gần năm là bạn tiền gái giàu cả cái gần năm là bạn gục cái mong trong năm sifat agan con Islam nên nhớ về cái mà nên về kla hạ kỹ con tiền gái thì hấu cờ ổ còn xe cờ ổ cứ cái là như nào mong sifat agan con Islam mong sifat agan Islam còn đây Nabi sallallahu alaihi wasallam hồi seperti itu hadis cái nên nhớ từ gan còn đây ngã về gan còn tội trong vinh nên cái nên hau selamat sekhe lại mong talak atau mong anh ngã nhiều vì nên trong đấy ni cứ trai gần năm là bạn hai hà gắng tôi trai cái nên hau rồng khan tao gan ô giáo cái trai cái nên gần năm gục cái anh tia hau rồng khan ô bạn gục cái anh tên cái nào cái ولا تقصر الضحك
តែជួយហៅក្លៅលោពីនឹងចំណុចនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមហៅខាក់លើជួយក្លៅលោ فإن كثرة الضحك تميت القلب ពីនឹងគូក្លៅលោนั้นគឺញាក់ប្រេមតែពីនឹងក្លៅលោជាសបបកញាក់ប្រេមតែបំតែមកនេះអាចមកណែញូលើតែហូស្នឹងខែតាស់ណាអូក៏យកធម្មតារាងកងដែលកំពុងតក្លៅអតៅរាងគងតស្បាយក្នុងក្លៅកានេះនឹងញូបង្កើតរឿងញាក់ប្រេក្លៅកាន់តែលោដើម្បីគេដើម្បីប្រហូក្លៅយ៉ាងนั้นពេលកងត្រែមកានេះនឹងក្លៅកាន់តែលោងាក់ប្រត្រែមកានេះតិមុងស្នឹងខែឡើយតើភុក្លៅរបស់ត្រែមញូប៉ះប៉លគេនឹងតើភុក្លៅរបស់ត្រែមកានេះនឹងញូឆុងទៅងក់ចំណុចគេនឹងជួនកាលហងសបបគេស្បាយក្នុងក្លៅកានេះនឹងព្រមយេញូទៅតាក់តែងរឿងសម្រាប់ក្លៅនឹងកានេះនឹងហូស្នឹងខែអគឺងាក់ប្រត្រែឈុងាក់ប្រត្រែឆុងងាក់ប្រត្រែមកានេះនឹងហូគ្រោះថ្នាក់បាទពីនឹងយើងជើងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខានលើគូអងក្លៅលោនេះគឺងាក់ប្រេមតែវ៉ាឡោះអាឡាំIni hadis ni riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Albani rahimahullah tulis nyuci hadis kong hasan komentar di dalam silsilah hadis sahih. Ini hasan hadis ke kemudian menggang pu ridha ni kai dan dia hadis Mang Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la zaqa ta'mul iman Hôm nay là hầuទទួលមើសាររសជាតិអ៊ីម៉ានម៉ាន់រ៉ាឌីយ៉ាប៊ីឡាហ៊ីរ៉ាប់បានហើយយើងគង់ដែលញូទទួលហើយយើងគង់ដែលញូរីដោមើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាងាក់ជាបោញូវ៉ាប៊ីលអ៊ីស្លាមីឌីណានតែញូទទួលមើអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ាវ៉ាប៊ីមូហាម៉ាឌិនរ៉ាស៊ូឡាតែញូទទួលញូរីដោមើមូហាម៉ាត់ngaji Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis hasan dari Mang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la man qala hina yasma'ul mu'adzan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina Kufira lahu dzambah. Vì mà là hai nhiều lại thì p còn đây nhiều mắt gần bèn. Hôm nay là p còn đây nhiều mắt gần bèn, từ nó gặp bèn chọc lo thì nhiều tu là đang nhiều cao ta lại. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Cao ta cố sa xây thì mà ta opo còn cần cả cốc không giao melingkan hagang Allah dan timta syirik paknyu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan sepak Muhammad nan cihulan Allah dan ci rasulnyu raditu billahi rabban kau ridha mu Allah subhanahu wa taala ngak ci pa wa bi Muhammadin rasula dan kau ridha mu Muhammad ngak ci rasul wa bil islami dinan dan kau tetul mu agama Islam ci agama kau ghufira lahu dzambah Yang pauh pak tusanyu. Hadis riwayat Mang Imam Muslim rahimahullah. Cho nên cái yêu mê pak hadis tua kahla ni vợ. Cho nên tua hadis kahla con tua support ni ke maknanya pahal kau. Nên như cứ trai lam hadis tong tua nan satta tatul satta yamang raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Cho nên thì mà bạn khâm sa hadis trong tua kahla này vậy. Trong này con đây là raditu billahi rabban. Cao tờ ridha tờ tuôn mức Allah subhanahu wa ta'ala chưa bảo cao. Cho nên trong nói ridha rabah terai, ru jol prom rabah terai tờ tuôn mức Allah subhanahu wa ta'ala chưa bảo. Cho nên tự dạo. Theo là terai cái nên ridha mức Allah subhanahu wa ta'ala chưa bảo terai. Dạo nên terai cái nên dạo gần nằm bảo Allah subhanahu wa ta'ala ta hagang qad. Terai cái nên dạo khui Allah subhanahu wa ta'ala yani khui bằng azab mong Buk ngak chong rabah terai hong Allah subhanahu wa ta'ala. Terai dạo gampang hong Allah subhanahu wa ta'ala. Terai dạo cái này là cao tông mong Allah subhanahu wa ta'ala. Terai dạo tawakkal napa Allah subhanahu wa ta'ala. Tên cái nào cái.
Dan cho nên Traiទទួលคืនលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាប៉ថ្ងៃគឺថ្ងៃគ្នាយ៉ាវរីតមឹងភុរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅបហ៊ុលិនយុភុរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមតានោះយកក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាtakdir pak gal-gal ni manusia nan jenis-jenis pak takdir mda kauniyah mda masyiiyah kini nau Pulau nau lomចំណាំ takdir នឹងយកក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហៅ takdir ប្រកែកែមគ្នានឹងចឹងមកជានឹងយ៉ាងនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហៅ takdir ប្រកែកែមគ្នានឹងច្បងតាយកនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហៅប្រកែកស្កៃថ្ងៃជំហានទីសានេះយកនេះតែកែណកែមងគុរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតើទាំងពីរនឹងថ្ងៃទទួលពាក់កែអថ្ងៃនេះតពាក់យកហូបកស្រែកងប់លោះឡើយព្រោះហាទិរស់នៅរបស់ថ្ងៃយ៉ាវថ្ងៃនេះតើថ្ងៃរីតយកទៅថ្ងៃគ្នានឹងហៅគ្រួសារយកនេះនឹងតើថ្ងៃរីតកែថ្ងៃហូរិស្កៃតនេះនឹងថ្ងៃរីតកែយើងនឹងភុរីតរបស់ថ្ងៃនឹងកងថ្ងៃឡើយរ៉ាឌីទូប៊ីឡាហ៊ីរ៉ាប់បាននឹងញូពិតពាក់កែจะพูรีดอระบาดไกนะปะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะปอดไกปิดแปะหรือก็เดินแต่จะพูมาเจติงอตละระบาดไกมันวะบีมุฮัมมัดรอซูลไกรีดอไกและมึกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจนบีไกอินั้นไกมกันนั้นหาเป็นไรแต่ตัวนบีมุฮัมมัดเจอรอซอลบาดไกพร้อมอย่างนั้นคือไกมกันนั้นยาวngã thôi phụ cọp đào phụ chạy to phụ hidayahរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាគីកងញុកហានម៉ៃគឺត្រូវទទួលងាក់ហាគីកងញុកហាក់ម៉ែប៉ាក់ត្រៃមកហុកមឆេរីអាត់អ៊ីស្លាមគឺត្រូវយកប្រទើប៉ាញូយេនិនហាគីកងដែលមូហាម៉ាត់ហ៊ូប៉ាម៉ៃញាក់ជាគំរូសាមសម្រាប់ផងត្រៃនឹងគឺត្រូវអាម៉ាល់ប៉ាន់ហាគីកងនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ៊ូហាមខាក់ម៉ែប៉ាក់ផងត្រូវយកប៉ាតានេះជាចំណុចកងដែលថ្ងៃទទួលឡើយមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលរបស់ថ្ងៃតែថ្ងៃទទួលមើលថ្ងៃអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ារបស់ថ្ងៃយ៉ាងនឹងថ្ងៃលំចំណុចទទួលមើលអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ារបស់ថ្ងៃយ៉ាងនឹងហុកមឆេរីអាត់អ៊ីស្លាមកងចែកម៉ែសម្រាប់ផងថ្ងៃងាក់យោនេះតើថ្ងៃពពុំងាក់ទុយទៅអគូទទួលคืนរបស់ថ្ងៃរីតរបស់ថ្ងៃលើមើលអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ារបស់ថ្ងៃនឹងតើញពិតថ្ងៃយ៉ាលេបិតយ៉ាងนั้นពួករីតទទួលមើលអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ារបស់ថ្ងៃយ៉ាងนั้นនឹងកលហុកមឆេរីអាត់កុំតែទីតាមអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមគឺថ្ងៃគ្នានឹងយកងាក់ទុយប៉ាញូហាគីកងហុកមឆេរីអាត់អ៊ីស្លាមហាមខាក់គឺថ្ងៃយកប៉ាតាប៉ាញូតែថ្ងៃគ្នានឹងពួកហាជីរស់នៅរបស់ថ្ងៃគឺយកងាក់តែយកក្បែកទុយហុកមឆេរីអាត់អ៊ីស្លាមហៅយ៉ាអូកងថ្ងៃគ្នាទទួលមើលអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ារបស់ថ្ងៃกับโลกថ្ងៃគ្នានឹងបែរជានៅមុខហុកមថ្ងៃមកហុកមឆេរីអាត់มึกមេកោះកុំសម្រាប់ផងថ្ងៃយ៉ាងนั้นចំណុចនេះគឺហាតែនកមូស្លីមីនតែមូស្លីម៉ាទាំងពីរយកមើលថ្កោប៉ពពនួយក្លាវកងថ្ងៃយ៉ាំយ៉ាឡៃរ៉ាឌីទូប៊ីឡាហ៊ីរ៉ាប់បាន់វ៉ាប៊ីលអ៊ីស្លាមីឌីណានវ៉ាប៊ីមូហាម៉ាឌិនរ៉ាស៊ូឡាគ្នាទទួលមើលអល់ឡោះងាក់ជាប៉ថ្ងៃទទួលមើលអ៊ីស្លាមជាអ៊ូកាម៉ាថ្ងៃទទួលមើលមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលរបស់ថ្ងៃតើថ្ងៃមួយយ៉ាងនឹងពិតពាក់កែអូទីតឡាំហាតៃរបស់ថ្ងៃនេះជាភុរីតរបស់ថ្ងៃភុរីតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវហាគីកងតែហៅងាក់ផ្លោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាញូរីតលោយ៉ាហូបកស្រែកងក់មនុស្សមួយញូឡើយភុទូទៅកណែនអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាញូរីតប្រៃហូឡានញូកណែនមុអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមងាក់ជាអ៊ូកាម៉ាมึกนบีมุฮัมมัดngak je rasul rito ngak pani ngak bate inan pu rito Allah Subhanahu wa taala nyum kanenan rito tengok ku kong ngak pu hau manfaat ngak pu hau siam kau pak pu hati rohនៅរបស់holan nyu ai pu rito hasad ka kong nyum kanenan hau đầm laiចំពោះរីតកងតលពេសៀមកងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាហ៊ូខសញ្ញាសម្រាប់រាងកងដែលញាក់ទុយកបដាវញូមនុស្សមកញូនញើអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាហ៊ូរីតណាប៉អាកាងកងមុតតកូនអាកាងកងតកវ៉ាហ៊ូណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡារីតបែកេIni apa hasa ayat kong materi dalam surah Ali Imran ayat 30 kong firman Allah Subhanahu wa taala Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Thì dalam ayat ni ya Allah Subhanahu wa taala hui lẽ na Pak Muhammad la. Gai lẽ wa hơi Muhammad. Hơi kan ga o kau khan na Pak tung pi hơi. Meng amalan atau meng peka kong siam chang ni ke. Nên Allah Subhanahu wa taala la lil ladzina taqau inda rabbihim. Semkap atau untuk agang kong takwa hui na Pak Allah Subhanahu wa taala nan Haum di sisi Allah Subhanahu wa taala nan jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Nan ya syurga kong ta kong duk ti melayu. Ini cepu taup senangរបស់ Allah Subhanahu wa taala នៅប៉អាកងតកវ៉ាnan bisa nan ya Allah Subhanahu wa taala សញ្ញាលើព្រៃsyurga បើ syurga nan គឺមិនតែកងដួចទីមលាញ khalidina fiha តកលំ syurga nan គឺតកហងកកល wa azwajum mutahharah dan Allah Subhanahu wa taala ព្រៃហោមគ្នាnan តកលំ syurga nan គឺមិនតែទីវកងហាជីស្អាត waridwanum minallah dan bu ridha mang Allah Subhanahu wa taala. Inan bu ridha Allah Subhanahu wa taala nan គឺ Allah Subhanahu wa taala akan ridha ប្រៃ và bu ridha Allah Subhanahu wa taala nan គឺជាbu កងសៀមមកគឺ Allah Subhanahu wa taala ហ៊ីបលាសាន់ sehingga ulama ហើយចំនួនគាត់បកស្រាយឡើយ bu ridha របស់ Allah Subhanahu wa taala គ្នាnan ញូសៀមចឹង syurga ของ Allah Subhanahu wa taala គឺចំកែណកែ Honele syurga kong darajat siam ke. Syurga kong da thana sa da martabat kong siam ke. Ini cetusnyaរបស់ ulama ចំនួន kong គិតបកស្រាយឡើយ bu ridha របស់ Allah Subhanahu wa taala นั้น ប្រៃ syurga តែ syurga ของ Allah Subhanahu តែ syurga ของ Allah Subhanahu wa taala ridha ប្រៃហ្នឹងគឺសៀមជាង syurga ធម្មតាហ្នឹងគេ darajat martabat របស់ syurga ហ្នឹងគឺក្លងពីឆងទីកັບ Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala nan nyu tat lapeh thau pak hulan nyu. Dan mangpu ridha របស់ Allah Subhanahu wa taala នឹងគេនឹង Allah Subhanahu wa taala ridha នៅpak agang kongដែល as-sadiqun. Agang kongដែល nyu ស្មោះត្រង់ Agang kongដែល nyu ក្ដីនឹងចេះតេះពិតបែកของ Allah Subhanahu wa taala ទាំងហុងឧកាមា nyu. Ya Allah Subhanahu wa taala hu firman dai Qala Allah hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Surah Al-Maidah ayat 29. Ini Allah Subhanahu wa taala hu le boleh Gai ni chưa gai con hùng nạp ăn agang con đây asa thì agang con đây smart trong bạ phụ smart trong nhiều bạ cụ tiên trong nhiều vì nên gang con tiên trong cái này gai ni cứ gai con hấu nạp ăn xong gặp hồng cật con po sinh nhà lại bớt lẽ là hùng jannatun tajri min tahtiha al-anhar sum gặp hồng tông pi ni phong cùng smart trong cái này nên Allah Subhanahu sinh nhà lại phong ni cứ hầu syurga Allah Subhanahu wa taala kong mete kong đuôi tim le nyu khalidina fiha abada lo nau to lam syurga nan kekal to di dalam nyu radhiyallahu anhum Allah Subhanahu wa taala ridha pai ka phong tong pi nyu wa radu anhu phong tong pi nyu kan nan ridha hong Allah Subhanahu wa taala dzalikal fawzul azim. Cho nên hakik con Allah Subhanahu wa taala ridha bgai nó pak agang con dal as-sadiq cái này con smart trong con tiên trong cái này nan Allah ridha pak phong tong pi nyu nan ya ku be syurga bloh phong tong pi nyu wa ridha tetul srap tui hakik con Allah Subhanahu wa taala hu belasan bgai ni ye je ku chok chei con prong ini Allah Subhanahu wa taala hau he
អនុញ្ញាតហូរីដប្រៃផងអរាំងកងដែលមុតតាកូនប្រៃកងផងអសទីកូននឹងគិនហូជរកាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala យូនកែអាយតលោលោកែកងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហូរីដប្រៃផងអរាំងកងដែលមុមីនតែផងអរាំងកងមូហាជីរូនប្រៃផងអរាំងកងមូជាហ៊ីដូនផងអរាំងកងដែលញូមគនិនញាក់ជាកោញាក់សៀមតែផ្ដៅកោញាក់បកាកងសៀមកើតែខាកោមកហេនញាក់បកាកងមកកើតតែកែណកែលោលោអាយ៉ាត់កងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហូរីដណបាហូលញូយនត្រអៀកមកបាចំណុចរីដនេះនិនយគឺជាពួកតបស្នងរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នៅបាអាកាងកងដែលអងាអាម៉ាល់សលេកងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala រីដប្រៃកផងទំពីញងទីតឡាំពួកហាទិរស់នៅរបស់ផងញូតទីតឡាំទុនយ៉ានេះរាំងឡាយកងទទួលងាទុយពួករីដរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala រាំងនឹងហៅទទួលយ៉ាវខសញ្ញាของអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ញូរីដប្រៃបើទីហាកៃអាខិរ៉ាទេឥណHaten kaum muslimin dan muslimat tongpih kong lo hormat. Serap mewala, buk ridho mkeninan. Kuk da mai mong trai. Allah Subhanahu wa ta'ala nyu ridho berite nge amalan jenis-jenis kong da pe berite mkeni husiam ke di dunia trai dan pe berite husiam ke di gai akhirat te. Yah la trai tongpih kau ridho tatul nge nyu. Brom tatul nge nyu. Yang akan tertul pu ridho taub senang mong Allah Subhanahu wa ta'ala wa bang trai di pe kong da trai him tai blok dan lebih nak trai ai hau tertul pu ridho kenan menung mong nyu di dalam pu hati uruh na rabah trai di dunia ni harap le trai tong pi kau hau selamat sem ke suphek mengkol di dalam dunia dan harap le trai tong pi kau hau selamat sem ke di hari akhirat hong trai tatul hau chok chui kong pong mong Allah Subhanahu wa ta'ala nên je ridho nhum kenan prai trai tong pi kau hau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam